अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ಗಾಡಿಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣಿಗಿ ಜೀವ ತಂದಿಟ್ಟಿ ಜಾಡ ಜಾಡ ಒಪ್ಪಿಕೋರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಾಕ ಐ ಲವ್ ಯು ಅನ್ನ ಸಾಕ Once more! Once more! Once more! ಗಾಡಿಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣಿಗಿ ಜೀವ ತಂದಿಟ್ಟಿ ಜಾಡ ಜಾಡ ಒಪ್ಪಿಕೋರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಾಕ ಐ ಲವ್ ಯು ಅನ್ನ ಸಾಕ